Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce jour avec des cœurs pleins de gratitude et d'adoration. 전능하신 하나님 아버지, 감사와 주님을 예배하는 마음으로 이 시간 주님 앞에 나아갑니다. Tu es le créateur de toutes choses, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. 주님은 모든 만물의 창조주이시며 알파와 오메가 되시며 처음과 마지막이 되심을 고백합니다. Nous te louons pour ta grandeur, ta sagesse et ta bonté infinie. 주님의 위대하심과 지혜와 무한한 선하심을 찬양합니다. Seigneur, nous te remercions pour tes bénédictions abondantes et pour ton amour inconditionnel. 주님의 풍성한 축복과 조건 없는 사랑에 감사드립니다. Nous reconnaissons notre besoin de toi dans chaque aspect de nos vies. 우리의 삶의 모든 영역에서 주님의 도우심이 필요합니다. Purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits et fortifie notre foi. 우리의 마음을 깨끗게 하여 주시옵고 우리의 생각을 새롭게 하시며 우리의 믿음을 강건케 하여 주옵소서. Seigneur, que ce temps d'adoration soit un moment de communion profonde avec toi. 주님, 이 예배의 시간이 주님과 깊은 교제의 시간이 되게 하여 주옵소서. Ouvre nos yeux pour voir ta gloire, nos oreilles pour entendre ta voix et nos cœurs pour recevoir ton amour. 우리의 눈을 열어 주님의 영광을 보게 하시고 우리의 귀를 열어 주님의 음성을 듣게 하시고 우리의 마음을 열어 주님의 사랑을 받게 하여 주옵소서. Ensemble, nous déclarons que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 이 시간 다 함께 주님이 우리의 하나님이시며 우리는 주님의 백성임을 고백합니다. Sois exalté maintenant et à jamais. Amen. 지금부터 영원히 높임 받으시기를 기도합니다. 아멘. Réveillez-vous, nous allons chanter ensemble. 다 함께 일어나셔서 찬양 올려드리겠습니다. Sois c'est ma vision, ô roi de mon cœur, brise en moi tout notre désir, Seigneur, et l'obéis je conduis mes pensées. Quand ta présence
cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, de cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. 지치고 연약한 우리 영혼을 일으키시고 큰 근심으로 무거워진 우리의 마음을 회복시키는 주님을 찬양합니다. Seigneur, nous te louons, toi qui relèves nos âmes fatiguées et fragiles et qui restaures nos cœurs alourdis par de grandes inquiétudes. 한 주간도 저희를 진리로 인도하시고 하나님의 평강을 누리게 하시니 감사드립니다. Merci de nous avoir guidés dans la vérité tout au long de la semaine, de nous avoir permis de jouir de ta paix. 하나님께 주신 은혜를 저버리고 마음대로 행했던 저희를 용서하여 주시고 하나님의 사랑을 경험하는 예배 되게 하옵소서. Pardonne-nous d'avoir rejeté la grâce que tu nous as donnée et d'avoir agi selon nos propres désirs. Fais que ce culte soit une expérience de ton amour. 하나님 아버지, Père Céleste, 이스라엘과 중동 땅을 위해 기도합니다. nous prions pour Israël et le Moyen-Orient. 5차 중동 전쟁의 가능성이 높아지고 있습니다. Il y a une possibilité d'une 5e guerre au Moyen-Orient. 주의 평화를 회복하여 주시옵소서. Seigneur, rétablis la paix dans ces pays. 더 많은 사상자가 생기지 않고 속히 전쟁이 종식될 수 있도록 인도하여 주옵소서. Nous prions pour qu'il n'y ait pas plus de victimes et que la guerre se termine rapidement. 인간의 생각으로는 두 민족의 피해 역사 속에 해결점을 찾을 수가 없습니다. Avec la pensée humaine, nous ne pouvons pas trouver de solution dans l'histoire sanglante de ces deux nations. 주님께서 친히 역사하셔서 더 이상 무거운 피해가 더 생겨나지 않고 평화가 그 땅 가운데 임하고 이스라엘과 중동 무슬림 모두가 예수 그리스도를 메시아로 인정하는 날이 속히 오게 하소서. Seigneur, agis toi-même afin qu'il n'y ait plus de victimes innocentes, que la paix règne dans cette région et que tous, tant les Israéliens que les musulmans du Moyen-Orient, reconnaissent Jésus-Christ comme le Messie. 이 여름 기간 중 많은 아웃리치 팀들이 선교지 땅을 밟고 있습니다. Pendant cette période estivale, de nombreuses équipes d'outreach se rendent sur le terrain de la mission. 선교지의 복음이 선포되게 하시고 지친 선교사님들에게 큰 힘이 되게 하시고 참가한 모든 분들이 주님의 임재를 경험하는 귀한 시간 되게 축복하여 주옵소서. Nous prions que l'évangile soit proclamé dans les lieux de mission, donne une grande force aux missionnaires fatigués et bénis tous les participants pour qu'ils vivent des moments précieux dans ta présence. 무엇보다 오가는 일정 가운데 한 분도 다치거나 위험에 직면하지 않고 안전한 아웃이 되도록 지켜 주옵소서. Avant tout, veille à ce que personne ne se blesse ou ne soit en danger durant leurs déplacements et accorde-leur une outreach en toute sécurité. 4차 로잔 대회가 다가오며 많은 오해와 이견들이 터지고 있습니다. Avec l'approche du 4e congrès de Lausanne, de nombreux malentendus et divergences se répandent. 진정한 로잔 정신을 올바르게 이해하게 하소서. Aide-nous à comprendre correctement la mission de Lausanne. 종교 일치와 자유와의 신학적 조례에 맞서 복음주의 교회들의 대연합과 하나됨을 허락하셔서
하나님의 사랑과 이웃 사랑의 올바른 신앙이 세워질 수 있도록 하여 주옵소서. Nous prions que ce soit une grande union et unité parmi les églises évangéliques face au courant théologique de l'unité religieuse et de la libéralisation, afin qu'une théologie correcte de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain soit établie. 프랑스 예배를 축복하여 주옵소서. Nous prions de bénir notre culte en français. 섬기시는 한 분 한 분에게 지치지 않은 영성을 부어 주옵소서. Insuffle une spiritualité inépuisable à chacun de ceux qui servent, 섬김이 일이 되지 않고 기쁨이 되게 하여 주옵소서. afin que le service ne soit pas une corvée mais une joie. 오늘 막신 선교사님 통해서 전해지는 하나님의 음성이 나의 말씀이 되게 하시고 프로 예배가 사랑과 섬김이 넘치는 공동체 되게 하셔서 한국에 와 있는 브로컨 친구들에게 더욱 전도하게 하시고 파송받아 삶으로 선교하시는 선교사님 한 분 한 분의 뜨거운 중보자들이 되게 하여 주옵소서. Nous prions qu'à travers missionnaire Maxime, tes paroles soient bien proclamées et que nous recevions ce message et fait de la communauté de culte en français une communauté débordante d'amour et de service, afin que les amis francophones en Corée soient davantage évangélisés et deviennent des intercesseurs fervents pour les missionnaires envoyés pour témoigner par leur vie. 예배를 방해하는 악한 마귀 틈타지 못하게 하시고 프로 예배가 더욱 부흥하는 역사도 허락하여 주옵소서. Nous prions que l'esprit de Satan ne trouble pas ce culte et accorde une croissance continue à ce culte en français. 그리스도의 담대한 증인 되는 삶을 살게 하시는 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Nous prions au nom de Jésus-Christ qui nous fait vivre comme des témoins courageux du Christ. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, le Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort et il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la corps et la vie éternelle. Amen. Je vais lire le passage de la Bible pour la Sainte Seine. 1 Corinthiens, chapitre 11, 23 à 26. 성찬식 위한 성경 말씀을 읽겠습니다. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 내가 여러분에게 전해준 것은 주님으로부터 전해받은 것입니다. 주 예수께서 잡히시던 밤에 빵을 들어서 감사를 드리신 다음에 떼시고 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기억하여라. 식후에 잔도 이와 같이 하시고서 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다. 너희가 마실 때마다 이것을 행하여 나를 기억하여라. 그러므로 여러분이 이 빵을 먹고 이 잔을 마실 때마다 주님의 죽으심을 그가 오실 때까지 선포하는 것입니다. 아멘. Nous nous avec toi.
on mémore le corps de Jésus déchiré à la croix lorsqu'il est mort pour le pardon de nos péchés. Pendant que vous mangez ce pain, rendez grâce en vous rappelant que Jésus est mort pour vous. 지금 우리가 나눈 빵은 예수님이 우리 죄를 사하기 위해 죽으실 때 찢기신 예수님의 몸을 기념하는 것입니다. 이 빵을 먹으면서 예수님이 여러분 위해서 죽으신 것을 기억하면서 감사하시기 바랍니다. 이제 먹겠습니다. Le vin que nous partageons commémore le sang que Jésus a versé à la croix lorsqu'il est mort pour le pardon de nos péchés. Pendant que vous buvez ce vin, rendez grâce en vous rappelant que Jésus est mort pour vous. 포도주는 예수님이 십자가에 죽으실 때 흘리신 피를 기념하는 것입니다. 이 포도주를 마시면서 예수님이 여러분 위해서 죽으신 것을 기억하면서 감사하시기 바랍니다. 이렇게 드리겠습니다. Bonjour à tous, 성도 여러분 안녕하세요. est-ce que vous allez bien? 모두 한 주간 평안하셨습니까? Ne répondez pas parce que vous avez chaud. 더우시죠? Vous avez froid maintenant. Voilà. 이제 좀 추워지셨나요? Ok. Waouh. J'ai l'impression que la Corée du Sud est devenue un hammam. 어떻게 한국의 날씨가 이렇게 더워졌는지 모르겠습니다. On va y survivre. 네, 모두 잘 버티시기를 바랍니다. Ok. Alors, la question comme d'habitude, qu'est-ce que nous avions vu ensemble il y a 2 semaines? 네, 계속해서 제가 예배를 시작할 때 질문 드리는 거죠. 2주 전에 어떤 말씀을 전했었나요? Oui, on avait vu par rapport au talent. 네, 맞습니다. 달란트에 대해서 보았습니다. Nous avions vu, on avait parlé déjà il y a plus d'1 mois des talents, des dons, du temps que Dieu nous donne gratuitement. Et on avait vu il y a 15 jours eh bien que des fois on enterre sous la terre nos talents. 지지난주 주님께서 우리 각자에게 맡기신 달란트, 은사와 시간에 대하여 보았고 때로는 그것들을 사용하여 열매를 맺기보다 땅 아래 숨겨놓기로 하는 우리의 모습도 함께 살펴보았습니다. Alors que Dieu nous demande d'utiliser ce qu'il met entre nos mains, les talents, les dons, le temps qu'il nous donne, Dieu souhaite qu'on les fasse fructifier. 하나님께서 우리가 이러한 달란트와 은사와 시간을 사용하기를 바라시고 열매 맺기를 바라십니다. Alors pour continuer dans cette direction, eh bien, on va voir comment est-ce qu'on peut devenir toujours de meilleurs serviteurs efficaces pour Dieu. 계속해서 같은 맥락에서 주님의 충성된 종이 되기 위해서는 주님이 우리를 준비시킨다는 것을 알아야 합니다. Il faut comprendre que Dieu nous équipe, mais il nous équipe de quoi, comment et pourquoi. 그런데 주님은 무엇으로 우리를 준비시키시고 어떻게 그리고 왜 준비시킬까요? Alors pour poser le contexte, dans la Bible, il est dit que ce monde dans lequel nous vivons est dominé par Satan, par les démons, par les mauvais esprits. 성경은 세상이 마귀와 죄와 악한 영들에 의해 지배 아래 있다고 말하고 있습니다. Satan est le prince de ce monde, il est dit, et nous en tant que chrétiens, nous sommes dans une guerre contre ces mauvaises choses. 사탄은 이 세상의 왕이며 그리스도인인 우리는 이러한 것들에 맞서 싸우고 있습니다. C'est pas une guerre physique, hein, parce que c'est quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas. Donc c'est une guerre qu'on dit spirituelle. 이것은 육적인 전쟁이 아닙니다. 보여지지 않기 때문이죠. 하지만 영적인 전쟁이라고 할 수 있습니다. Mais comment est-ce qu'on combat dans une guerre spirituelle? 우리는 영적 전쟁에서 어떻게 싸울까요? C'est là où l'apôtre Paul eh bien, donne une certaine réponse en Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 17 qu'on va lire ensemble. 이렇게 사도 바울은 에베소서 말씀에서 그 답변을 제시하고 있습니다. Pyjama ou armure, vous allez comprendre un petit peu après. 잠옷과 갑옷에 대해서는 조금 이따 설명하겠습니다. On va lire d'abord donc tout en français et puis tout en coréen. 먼저 프랑스어로 다 읽고 한국어로 읽겠습니다. Donc on peut lire ensemble. 함께 읽겠습니다. Revêtez-vous
de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. 마귀의 대적에게 설 수 있도록 하나님의 전신과 우리를 입으십시오. 우리의 싸움은 별과 육에 대한 것이 아니라 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이기 때문입니다. 그러므로 하나님의 전신과 우리를 입으십시오. 이는 여러분이 악한 날에 능히 대적하고 모든 것을 행한 후에 굳건히 서기 위한 것입니다. 그러므로 여러분은 굳건히 서서 진실로 허리를 펴고 위에 가슴을 드시고 예리한 평화의 복음을 신으시고 모든 일에 믿음의 방패를 하시고 이것으로 악한 자의 모든 불화살을 끊으시며 구원의 주와 성령의 검 하나님의 말씀으로 무장하십시오. 아멘. Paul confirme bien à travers ces versets qu'il y a un combat spirituel, que Satan utilise des manœuvres pour nous faire tomber à travers le mensonge, les addictions, l'immoralité sexuelle, la tentation et tout simplement le péché. 사도 바울은 이 구절을 통해 영적 싸움이 있다는 것과 사탄이 거짓말, 중독, 성적 부도덕, 유혹, 그리고 아주 단순한 죄를 통해 우리를 넘어지게 하기 위해 책략을 사용한다는 것을 분명히 알리고 있습니다. Il confirme aussi, et c'est très important, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. 또한 아주 중요한 사실은 우리가 싸워야 할 것은 사람을 상대하는 것이 아니오 권력들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에 대한 것이라고 확증하였습니다. Dieu ne demande pas que nous combattions nos responsables, nos institutions, les organismes. 주님은 우리에게 지도자나 기관과 싸우라고 말씀하신 것이 아닙니다. Il ne nous demande pas de combattre des hommes, mais ceux qui se cachent derrière parfois certains hommes qui sont sous l'emprise de mauvais esprits. 주님은 인간과 싸우라고 말씀하지 않으셨고 때때로 악한 영에게 조종당하는 사람들이 있음에도 말입니다. Vous savez quelle est la meilleure technique de Satan? 사탄의 최고의 기술이 무엇인지 아십니까? De faire croire qu'il n'existe pas. 그것이 존재하지 않는다고 믿게 만드는 것이죠. Mais il est bien réel. 그런데 매우 사실입니다. Et il nous attaque, chrétiens ou pas chrétiens, il nous attaque Satan. 매우 현실적이며 기독교인과 비독교인 우리를 모두 공격합니다. Mais heureusement, notre Dieu est lui aussi bien réel et beaucoup plus puissant que Satan. 그러나 감사하게도 우리 전능하신 하나님은 살아계시며 더욱더 강력하시고 능력이 넘치십니다. Amen. Alors ce passage parle de la manière dont nous pouvons combattre et nous protéger de ces forces du mal. 오늘의 본문 말씀은 하나님이 우리에게 이 모든 악한 어둠의 세력 앞에서 어떻게 우리를 보호하고 무기를 입을지 얘기하고 있습니다. Dieu nous a donné des armes et des armures, mais est-ce qu'on en est vraiment conscient? 주님은 우리에게 무기와 갑옷을 주셨는데 우리는 이 사실을 잘 알고 살아가나요?
C'est ce qui nous amène au premier point. Comment sommes-nous habillés spirituellement? 첫 번째 질문을 보겠습니다. 영적으로 어떻게 무장하셨습니까? Ok, on va imaginer que nous sommes dans un champ de bataille. Il y a une armée en face de nous, des ennemis en face de nous. 우리가 전쟁터에 있다고 상상해 봅시다. 우리 앞에 적군이 우리를 향해 총을 쏘고 있습니다. Imaginez maintenant que face à cette armée qui est en train de nous combattre, eh bien nous sommes habillés en pyjama et en pantoufles. 그런데 이런 상황에서 우리가 잠옷과 슬리퍼를 입고 매우 아늑하고 따뜻하게 기다리고 있을까요? Bon, vous êtes bien cosy, c'est douillet, on se sent bien dans son pyjama, on est dans un confort, mais c'est risqué, non? 우리가 잠옷을 입고 아주 편안하고 아늑하고 따뜻한 포근한 상태에 있을 수는 있겠습니다. 하지만 전쟁 앞에서 위험한 상황이 아닐까요? Je ne suis pas un expert dans les batailles, mais je pense que vous n'allez pas tenir très longtemps. 저는 전쟁터의 전문가는 아니지만 아마도 오래 버티시지 못할 것입니다. Vous n'êtes pas protégé et donc vous allez vous prendre une balle et vous allez tomber. 전혀 우리가 보호받지 못할 것이고 금방 총알을 맞고 쓰러질 것입니다. Et du coup, je me suis posé la question, Maxime, est-ce que actuellement tu serais pas parfois en pyjama dans le champ de bataille spirituel? 그리고 저는 스스로에게 질문을 던졌습니다. 막심, 너는 잠옷을 입은 평범한 크리스천일 때가 있지 않느냐? Et je dois l'avouer, oui, il y a certains moments, en tant que chrétien, eh bien, je suis en pantoufles et en pyjama sur le champ de bataille. 근데 저는 때로는 잠옷과 슬리퍼를 입고 전쟁터에 임한다는 사실을 고백할 수밖에 없었습니다. Mais je ne souhaite pas rester en pyjama. Je souhaite pouvoir prendre l'armure. 그런데 저는 이렇게 잠옷을 입은 평범한 크리스천이 되고 싶은 것이 아니라 하나님의 전신 갑주를 입고 싶습니다. Alors, ce que je vous propose, c'est simplement de vous décrire un petit peu comment réfléchit, comment agit le chrétien en pyjama. 그래서 조금 더 자세하게 어떻게 잠옷을 입은 평범한 크리스천이 반응하고 대응하는지를 묘사드리고 싶습니다. C'est selon ma propre vision. Hein. N'allez pas chercher chrétien en pyjama dans la Bible, c'est pas écrit. 물론 성경에는 잠옷을 입은 평범한 크리스천에 대한 내용이 있는 것은 아니지만 제가 생각하기론 이런 모습일 것 같아 말씀드립니다. Alors, le chrétien en pyjama, c'est un chrétien qui pratique l'injustice. Il va chercher son propre confort et son propre bien avant celui qui en a le plus besoin. 잠옷을 입은 크리스천이란 정의를 해보자면 불의를 행하는 그리스도인으로서 자신보다 그것을 더 필요로 하는 사람 앞에서 자신의 위로와 유익을 구하는 사람이라고 할 수 있습니다. Le chrétien en pyjama, c'est le chrétien qui ne va pas tout le temps dire la vérité. Il va faire des compromis. Il ne va pas être ferme dans ses choix. Un jour c'est oui, un jour c'est non. 잠옷을 입은 크리스천은 항상 진실을 말하지 않고 타협하고 확고한 선택을 하지 않으며 어느 날은 찬성하고 어느 날은 반대하는 애매한 사람이라고 할 수 있습니다. Quand il va lire la Bible, il va juste prendre ce qui l'intéresse. Il ne va pas tout accepter. 성경을 읽을 때에 모든 것을 받아들이지 않으며 자신이 관심 있는 것만 받아들이겠죠. C'est aussi le chrétien qui va croire aux mensonges de l'ennemi. Quand Satan va commencer à parler sur sa vie et commencer à mentir sur sa vie, il va croire que c'est la vérité. 사탄이 자신의 삶에 대해 거짓말을 할 때에 원수의 거짓말을 믿는 자이기도 합니다. Le chrétien en pyjama, c'est aussi le chrétien qui a oublié que Jésus allait revenir. 또한 잠옷을 입은 크리스천은 예수님의 재림을 망각한 자라고 할 수 있습니다. Le chrétien en pyjama, il sait qu'il est sauvé, mais il a oublié le retour de Jésus et donc il veut vivre sa meilleure vie ici sur cette terre. 자신이 구원받았다는 사실을 알고 있지만 지금의 삶이 일시적임에도 불구하고 최고의 삶을 영위해 가고 싶어하는 이기적인 사람입니다. Il va fonder toute son espérance dans son boulot, dans ses finances, dans ses relations, en oubliant que tout ça est temporaire. 이 모든 것이 일시적임에도 불구하고 자신의 돈, 자산, 모든 상황, 일터, 이 모든 것들을 우상시하는 사람이라고 할 수 있습니다. Le chrétien en pyjama, c'est aussi le chrétien qui aime son confort et qui n'a pas envie de risquer de parler de sa foi à ses amis, à ses collègues, à sa famille. 잠옷을 입은 크리스천은 편안함을 추구하고 신앙이나 복음, 좋은 소식에 대해서 친구나 가족이나 동료들에게 전하는 것을 그 위험을 감수하고 싶지 않아 합니다. Il va se trouver des excuses de timidité et donc il va préférer se taire et ne pas faire de vagues.
온갖 변명이 발생할 것이고 무리를 일으키기 싫어서 조용히 있는 것을 선호하는 스타일이죠. Le chrétien en pyjama, c'est le chrétien qui croit en lui-même plus qu'en Dieu. Il va baser plus son espoir dans ses propres facultés que dans celles de Dieu. 그리고 또한 하나님보다 자기 자신을 더 믿는 사람이고 자기 자신에게 더 집중하는 사람이라고 할 수 있습니다. Mais il finit toujours par se faire toucher par l'ennemi. Il tombe et il n'a pas assez de foi en Dieu. 그러나 여러 가지 방법으로 자신을 보호하려고 노력하지만 결국은 항상 원수에게 치이게 되고 하나님에 대한 믿음이 부족한 자입니다. Pour terminer, le chrétien en pyjama, c'est le chrétien qui a une arme, qui a la Bible, mais il n'a pas dans sa main. Elle est juste oubliée sur une étagère dans sa maison et elle prend la poussière. 그리고 마지막으로 무기인 성경을 가지고 있지만 그것을 집 선반에 놓아두어 먼지가 쌓이고 결코 열지 않는 크리스천이라고 할 수 있습니다. Il a la Bible, mais il ne prend pas le temps de l'ouvrir. Il ne connaît que son contenu de manière très superficielle et il ne déclare jamais aucun verset de sa bouche. 성경을 가지고 있지만 절대 읽고 선포하지 않으며 그저 선반에 두고 숨긴 채 살아가는 사람이라고 할 수 있습니다. Alors, maintenant que j'ai décrit un petit peu tous ces adjectifs du chrétien en pyjama, je n'ai pas envie de culpabiliser, je n'ai pas envie de rabaisser qui que ce soit, mais que chacun de nous puissions nous remettre en question en nous demandant est-ce que certains jours je ne suis pas un petit peu dans ce chrétien en pyjama. 저는 이렇던 잠옷을 입은 크리스천을 묘사함으로써 이러한 사람에게 죄책감을 느끼게 하거나 비하하려는 것이 아닙니다. 그러나 스스로 먼저 자신을 돌이켜보고 간혹 영적인 전쟁에서 때로는 잠옷을 입고 있지는 않은지 스스로에게 질문했으면 좋겠습니다. Alors c'est le moment de prendre conscience. En fait, le plus important, c'est pas se dire ah zut, je suis un chrétien habillé en pyjama. Le plus important maintenant, c'est se dire ok, je réalise que j'étais dans cette situation et maintenant je vais en sortir. Je veux utiliser l'armure spirituelle de Dieu. 여기서 중요한 사실은 내가 잠옷을 입은 크리스천이었다는 사실을 발견하는 데서 그치는 것이 아니라 아, 내가 그런 상황이었지 하고 앞으로는 하나님께서 주신 값없이 주시는 이 영적인 갑옷을 입고 싶다는 그 마음을 갖고 깨달음을 얻는 것입니다. 아멘. Amen. Nous ne devons pas être des chrétiens léthargiques, en pantoufles, juste dans notre confort, mais nous devons être des chrétiens guerriers. En attendant le retour de Jésus, on doit être des guerriers et être prêts au combat. 우리는 쩔뚝거리고 무기력하고 슬리퍼를 신고 잠을 자면서 예수님이 돌아오시기를 기다리는 크리스천이 되어서는 안 되고 영적 전투에 대비하고 전사가 되어서 예수님 오시를 기다려야 합니다. 아멘. De plus, l'armure de Dieu n'est pas juste quelque chose de théorique. C'est pas juste un passage en disant oui, je connais le passage en Éphésiens. C'est quelque chose vraiment de pratique que l'on doit appliquer et utiliser dans la vie de tous les jours. 더욱이 하나님의 갑옷은 단순한 이론적인 지식이 아니라 우리가 적극적으로 착용하고 사용해야 하는 것입니다. Et attention, le fait de porter cette armure ne veut pas dire qu'on ne va jamais tomber. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais attaqué. Quand on voit une guerre, les guerriers, les soldats se prennent des coups. Parfois, ils sont au sol, mais ils se relèvent. Et ce qu'on doit retenir, c'est qu'avec cette armure, on gagne le combat. 여기서 주의할 점은 이 갑옷을 입는다고 해서 우리가 공격을 받지 않고 전투에 참여하지 않는다는 뜻이 아닙니다. 도리어 반대로 우리는 이 갑옷을 입고 무장하여 싸우고 자신을 방어해야 하며 전사들처럼 물론 넘어질 때도 있고 다칠 때도 있겠지만 계속해서 일어나서 싸워야 한다는 것입니다. Donc on peut tomber certaines fois. C'est normal, nous sommes humains, on n'est pas parfait. Par contre, le combat final, la bataille finale, on l'a déjà gagné grâce au fait que Jésus a déjà vaincu Satan et la mort. 우리는 계속해서 넘어질 수 있습니다. 그러나 우리는 넘어졌지만 이미 예수님께서 사단을 이기셨고 죽음을 이기셨기에 우리도 그 승리를 갖고 있다는 사실을 갖고 살아가시기를 바랍니다. 아멘. En parlant de Jésus, on va aller au deuxième point. Le meilleur exemple de guerrier, c'est Jésus. 두 번째로는 최고의 전사이신 예수님을 본받으십시오라는 말씀을 전하고 싶습니다. Alors on vient de voir le chrétien en pyjama et maintenant on a cette dualité, on va voir vraiment le meilleur exemple de Jésus qui est l'exemple parfait.
잠옷을 입은 크리스천에 대하여 살펴보았는데 반대로 가장 완벽하신 예수님이 어떻게 무장하셨는지를 살펴보겠습니다. Jésus, il n'a pas eu un seul moment de relâchement. 예수님은 단 한순간도 쉬지 않으셨습니다. Il était constamment habillé d'une armure parfaite et sans faille. 끊임없이 완전하고 흠없는 갑옷을 입고 전투에 임하셨습니다. Il était intouchable. 그는 흠잡을 곳이 없었습니다. Et pourtant, énormément de maîtres de la loi, de pharisiens ont essayé de le faire tomber, ont essayé de le mettre dans des situations en disant là il va pécher, là il va mal faire, là on va l'avoir en fait. 그러나 많은 율법학자들이 바리새인들이 예수님을 넘어뜨리려고 이제는 예수님께서 죄를 지으실 거야, 실패하실 거야, 실수하실 거야 라고 생각하며 계속해서 공격하였습니다. Mais ils n'ont jamais réussi, car Jésus n'a jamais menti. Il a toujours été dans la vérité. Il a appliqué la justice. Quand on a voulu lapider la femme adultère, il a été zélé pour enseigner la foule et ses disciples. Il prenait le salut, car il sait déjà qu'il a gagné. 그러나 그들은 단 한 번도 이길 수가 없었습니다. 예수님은 결코 거짓말을 하지 않으셨고 항상 진실로 행하셨고 큰 무리가 가늠한 여자에게 돌을 던질 때에도 의를 행하셨으며 군중과 제자들을 가르치는 데 열심이셨고 구원을 선포하셨습니다. 예수님은 자신이 승리했다는 것을 이미 알고 계셨기 때문입니다. Quand on regarde à la vie de Jésus, on voit en fait un exemple de comment utiliser ses armes, comment utiliser cette armure. 이렇게 예수님의 삶을 바라볼 때에 어떻게 우리는 하나님의 이 전신 갑주를 입고 영적 전쟁에 나서야 하는지를 알 수 있습니다. Et on voit à quel point ces armes et cette armure sont puissantes en fait. 그리고 얼마나 이 무기와 이 갑옷이 강하고 능력 있는 것인지를 발견하게 됩니다. Quand Jésus, avant de repartir auprès du Père, il a dit qu'on fera des choses encore plus grandes que lui, c'est pas une vanne, c'est pas une blague. 예수님께서는 하나님께로 돌아가기 전에 아주 수많은 일들을 행하셨고 앞으로도 놀라운 일들을 행하실 것이라고 말씀하셨습니다. Mais pour ça, on a besoin de retirer le pyjama et de mettre l'armure. 그러나 이러한 놀라운 일들을 함께 경험하기 위해서는 이 잠옷을 벗어버리고 예수님의 이 전신 갑주를 입어야만 합니다. Et je dois vous partager que, alors que je préparais cette prédication, j'ai vraiment été touché par le Seigneur et j'ai réalisé des choses que j'avais jamais réalisées auparavant. 이번에 설교를 준비하면서 저는 마음에 큰 감동이 있었고 예전에는 알지 못했던 너무나도 놀라운 사실을 발견하게 되었습니다. Les Romains qui ont crucifié Jésus avaient des armures physiques. Ils avaient des armes physiques, ils avaient des lances, ils avaient des épées. Jésus, lui, était nu sur la croix. Physiquement, Jésus était nu. 예수님을 십자가에 못 박은 로마인들은 육체적으로는 수많은 갑옷으로 채워져 있었지만 반대로 예수님은 그 아무것도 입지 않으신 상황이었습니다. Mais maintenant, si on regarde spirituellement, c'est totalement l'inverse qui se produit. 그러나 영적인 시선으로 바라보았을 때 완전히 반대였습니다. Les Romains, spirituellement, ils étaient nus. Ils étaient sans armes spirituelles. Ils avaient face à eux le plus grand guerrier spirituel qui est Jésus. Jésus qui était avec son armure, son bouclier, son arme face à des Romains frêles et sans aucun pouvoir spirituel. 로마인들은 영적인 관점에서는 전혀 아무것도 있지 않은 벌거벗은 존재였고 반대로 예수님은 완전한 갑옷을 입으셨고 방패로 무장하시고 보호 아래 계셨고 또한 그를 죽일 수가 없을 정도로 완전한 존재로 계셨습니다. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Alors qu'il était surarmé, eh ben, il a juste ouvert une partie de son armure spirituelle. Il a dit, je t'autorise à venir me transpercer. Je t'autorise à venir me tuer parce que je dois mourir pour que tu puisses toi être sauvé par après. 그러나 예수님은 이렇게 큰 갑옷을 입으신 채에도 로마인들이 로마 갈비뼈에 흠집을 내고 찌를 수 있도록 받아들이셨으며 와서 찔러라. 너를 구원하기 위해선 나는 이 길을 선택할 수밖에 없다라고 말씀하셨던 분이십니다. Quand j'ai réalisé ça, waouh!
ça montre encore à quel point Dieu, Jésus, a dû vraiment s'humilier. Il a dû s'humilier pour pouvoir venir nous sauver, nous sortir de là où on était. 제가 이 말씀을 묵상하면서 얼마나 예수님이 우리를 사랑하시고 얼마나 자신을 낮추셨는지를 다시 한번 깨달았습니다. 우리를 구원하시기 위해서 얼마나 크게 고통을 받으셨는지 느낄 수밖에 없었습니다. Et aujourd'hui, en 2024, encore, toute personne qui accepte Jésus dans sa vie, qui croit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, et qui croit qu'il est ressuscité 3 jours après, car il a vaincu la mort, est sauvé grâce à cette humiliation qu'il a vécue. 이렇게 예수님께서 낮아지심으로 2024년인 오늘날에도 예수님을 믿는 자에게는 그리고 십자가에 못 박혀 돌아가시고 3일 만에 부활하신 예수님의 그 놀라운 역사를 믿는 자에게는 구원이 임하는 것입니다. 아멘. On ne méritait pas ce cadeau, mais il nous l'a offert par grâce. 우리는 이러한 선물을 받을 자격이 없었지만 오직 주님의 은혜로 받게 되었습니다. Normalement, c'était nous qui devions être sur la croix, 원래는 우리가 십자가에 다 못 박아야 했던 존재들입니다. mais il a pris notre place. 그런데 우리 자신을 대신하셨죠. Et si nous croyons en cela, nous sommes sauvés, nous avons accès à la vie éternelle. 이 사실을 믿는다면 우리는 영생을 얻게 되고 예수님을 만나게 될 것입니다. Et en attendant ce retour, il nous a donné l'armure. 예수님의 재림을 기다리면서 이렇게 하나님의 전신 갑주를 우리에게 준비시켜 주셨습니다. Et ces Romains qui ont crucifié Jésus, eux qui étaient sans armure, eh bien, justement, c'est marrant de voir qu'ils avaient tout l'inverse des attributs de l'armure de Dieu. 이렇게 로마인들은 하나님의 전신 갑주와는 전혀 다른 이 무기들로 무장이었다는 사실을 발견할 수 있습니다. On parle de la ceinture de la vérité, eux ne l'avaient pas. Ils croyaient au mensonge, comme quoi Jésus était juste un blasphémateur, qui n'était pas le Fils de Dieu. 그리고 갑옷 없이 예수를 십자가에 못 박은 이 사람들은 그들 속에 진리가 없었고 예수는 단지 신성 모독자일 뿐이고 하나님의 아들이 아니라는 거짓말을 믿었습니다. Ces hommes n'avaient pas non plus la justice, car ils ont condamné un innocent, quelqu'un qui n'a jamais péché de sa vie, ils l'ont condamné à une des peines les plus capitales de l'époque. 이 사람들 역시 의가 없었습니다. 왜냐하면 그들은 평생 죄를 짓지 않은 무고한 자를 정죄하고 그 당시 최악의 고문 중 하나를 수도에서 형벌로 받도록 전주했기 때문입니다. Les Romains ne portaient pas non plus le casque du salut, car ils n'avaient mis aucun espoir dans le fait que Jésus soit réellement le Messie, que vraiment via Jésus il pourrait être sauvé pour l'éternité. 그들은 또한 구원의 투구를 쓰고 있지 않았습니다. 왜냐하면 그들은 예수님께서 그들을 영원한 죽음에서 구원해 주실 수 있다는 사실에 아무런 소망도 두지 않았고 예수님을 믿지 않았기 때문입니다. Actuellement, ces hommes qui l'ont crucifié n'avaient aucune protection spirituelle et aucune arme spirituelle face à Jésus, qui lui était spirituellement armé jusqu'aux dents. 예수님을 십자가에 못 박은 이 사람들은 영적으로 무장한 예수님을 대항할 아무런 영적인 갑옷과 무기도 없었습니다. Jésus, en vrai, s'il avait voulu, en un claquement de doigts, il aurait pu tous les anéantir. 원하신다면 예수님은 손가락 한 번 튕겨서 그들을 모두 멸하실 수 있었습니다. On ne parle pas ici d'une force physique, mais d'une force spirituelle. 육체적인 싸움이 아닌 영적인 싸움입니다. Dans l'Ancien Testament, si un homme frêle comme David a tué le grand Goliath, imaginez ce que Jésus, fils de Dieu, aurait pu faire. 구약의 다윗과 같이 연약한 사람이 거인 골리앗을 무너뜨릴 수 있었듯이 예수 그리스도께서는 더 큰 놀라운 일들을 행하실 수 있음을 상상해 보십시오. Et comme on l'a dit précédemment, Jésus avait compris que ce n'est pas les Romains qui devaient combattre, c'était Satan et la mort. 그러나 앞서 말씀드렸듯이 예수님은 로마인들을 전쟁에서 승리해야 했던 것이 아니라 이 원수들인 악한 영들과 사단을 물리쳤어야 했던 것입니다. Et donc, il s'est sacrifié pour battre la mort et Satan. 그래서 이 영적인 전쟁에서 승리하시기 위하여 죽음을 이기신 것입니다. 아멘. Amen. On va passer au dernier point. De manière très concrète, comment utiliser cette armure et ces armes. 그렇다면 마지막으로 우리에게 주어진 갑옷과 무기는 어떻게 사용해야 하는지 살펴보겠습니다.
Alors, cette armure, il faut faire attention, elle n'est pas juste à... On ne doit pas juste enfiler l'armure comme un vêtement du dimanche ou quand on va servir Dieu. On doit s'habiller de cette armure constamment. Elle doit faire un avec notre peau. 하나 주의해야 될 사실은 이 갑옷은 주일에 교회 갈 때나 하나님을 섬길 때만 입는 것이 아닙니다. 계속해서 매일매일 착용해야 하고 피부와 하나가 되어야 합니다. Chaque matin, prenons le temps vraiment de prier. Et rappelons-nous ces versets dans Éphésiens et que nous puissions même les citer. Seigneur, là moi je le fais vraiment comme ça. Seigneur, je m'habille de la cuirasse de la justice. Seigneur, je m'habille de la ceinture de la vérité. Seigneur, je mets le casque du salut. Et toute la journée, je me rappelle que je suis habillé avec les attributs de Dieu. 매일매일 일상을 살아가시면서 기도하시고 예배소서 말씀을 기억하시기 바랍니다. 매일 이 하나님께서 주시는 전신 갑주를 입으시고 구하시기 바랍니다. Car tout au long de la journée et même pendant la nuit, nous sommes attaqués. Nous sommes face à des situations où on doit faire un choix. Est-ce que je vais être juste ou pas? Est-ce que je vais dire la vérité? Est-ce que je vais être amour? Est-ce que je vais être zélé? Est-ce que je vais partager la parole de Dieu? Ou corriger quelqu'un avec la parole de Dieu? Ou je vais juste me taire et juste me remettre en pyjama? 우리는 매일매일 일상에서 선택의 기로에 서 있습니다. 진리를 전해야 될 때가 있으며 사랑해야 될 때가 있으며 영적인 말씀을 전하고 평화를 추구해야 될 때가 있으며 복음을 전해야 될 때가 있습니다. 이럴 때마다 이 말씀을 기억하시기 바랍니다. Il faut aussi comprendre que dans cette bataille spirituelle, tout ce que nous allons penser, même dans les pensées, et dire avec notre bouche va avoir un impact spirituel. 또한 우리의 생각과 말이 영적으로 영향을 미친다는 사실을 기억하시기 바랍니다. Chaque prière, chaque mot d'encouragement, chaque acte de foi a une résonance dans le monde spirituel. 모든 기도와 간구, 모든 격려의 말, 모든 믿음의 행위는 영적 세계에서 영향을 미치게 됩니다. Satan, lui, il va continuer avec de manière parfois physique de nous décourager, mais il se passe d'énormes choses spirituelles quand nous commençons à prendre position et tenir ferme dans notre foi, dans nos croyances. 사탄은 우리를 계속해서 낙담시키고 낙심하게 만들고 육적으로 고통받게 만들려고 하지만 우리가 하나님의 길을 선택하고 전신 갑주를 입고 나아간다면 많은 것을 발견하고 승리를 경험할 수 있게 됩니다. Autre chose qu'il faut aussi réaliser, c'est qu'une fois que l'on porte cette armure, eh bien, Satan ne peut plus rivaliser avec nous. 그리고 우리가 하나님의 이 신성한 갑옷을 입으면 사탄이 우리와 더 이상 경쟁할 수 없게 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다. Parce que cette armure, Satan, il ne peut pas la mettre. 왜냐하면 사탄은 이 갑옷을 입을 수가 없습니다. Tous les attributs de cette armure, c'est exactement l'opposé de qui est Satan. 왜냐하면 이 갑옷의 모든 하나하나의 각각의 역할이 사탄에 반대되는 영역이기 때문입니다. Et ces attributs ne sont pas humains, faibles comme nous sommes, mais ils sont divins et ils viennent de Dieu. 그리고 이 모든 하나하나의 영역은 하나님으로부터 온 것이며 영적인 것이며 인간적이고 연약한 것이 아니기 때문입니다. Donc, quand nous tenons ferme et que nous sommes habillés de cette armure, Satan, il tremble. 그래서 우리가 하나님의 전신갑주를 입으면 사탄은 불안해하기 시작합니다. Cette armure nous protège en nous rappelant les promesses de Dieu sur notre vie. 이 갑옷은 우리 삶에 대한 하나님의 약속을 상기시켜 우리를 보호하시고 Cette armure nous rappelle notre espérance dans le salut et dans le retour de Jésus-Christ. 구원과 예수 그리스도의 재림에 대한 소망을 상기시켜 주기 때문에 Cette armure nous rappelle la vérité face au mensonge. 이 갑옷은 우리에게 거짓말에 맞서 진리를 상기시켜 줍니다. Alors maintenant, face à des situations d'injustice, rappelle-toi que tu as la cuirasse de la justice et que tu vas pratiquer cette justice. 이 불의 앞에서 우리가 이제 의를 행할 수 있게 됨을 기억하십시오. Face aux mensonges que Satan dit sur toi, face aux mauvaises pensées qui viennent dans ton esprit, proclame la vérité, car tu la portes comme ceinture. 또한 이 악한 생각과 거짓 앞에서 마음의 진리를 선포하십시오. 왜냐하면 진리로 허리띠를 착용하셨기 때문입니다. Quand tu es dans un état dépressif, quand tout va mal, quand tu as l'impression que tout tombe autour de toi, rappelle-toi que tu portes le casque du salut, qui te rappelle que le meilleur est à venir, que tes problèmes ne sont que temporaires, car tu es sauvé et tu es héritier du royaume de Dieu.
우울한 상태에 놓였을 때, 상황이 좋지 않을 때 구원의 투구를 쓰고 있다는 사실을 기억하십시오. 이로써 가장 좋은 것이 다가올 것이며 이미 우리는 구원을 받았고 하나님 나라의 상속자이며 이 문제는 단지 일시적일 뿐이라는 것을 알게 될 것입니다. 아멘. Quand tu te sens trop timide ou trop paresseux pour partager la parole de Dieu autour de toi, rappelle-toi que Dieu t'a donné les chaussures du zèle et te donner la motivation de te mettre en action pour lui. 부끄러워서 다른 사람들에게 복음을 전하기 못하거나 게으름 속에 섬들지 못할 때 주님이 예비하신 평화의 복음의 신을 신고 있음을 기억하십시오. 복음의 신으로 행할 수 있게 될 것입니다. Quand tu traverses certaines épreuves où tu ne trouves aucune solution, quand tu fais face à la tentation, tu te sens attaqué, démuni, utilise le bouclier de la foi pour te rappeler que Dieu ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. 해결책을 찾을 수 없는 어떤 시련을 겪을 때에, 유혹에 직면할 때에, 공격당하고 무력감을 느낄 때에 주님이 우리를 결코 시험에 빠지지 않게 하시고 힘들지 않게 하실 것임을 믿으며 믿음의 방패로 무장하시기를 바랍니다. 아멘. Et pour finir, n'oublie pas que le Seigneur t'a donné sa parole pour que tu l'utilises comme une arme puissante en toutes les situations de ta vie. Proclame-la de ta bouche. 마지막으로 우리가 선포할 수 있도록 우리의 손 가운데 하나님의 말씀을 주셨을 때 이 말씀은 매우 강하고 보이지 않는 세상에서 큰 영향력을 발휘하게 될 것입니다. 아멘. Donc face à toutes ces situations de la vie que l'on vit au quotidien, que nous puissions à chaque fois se rappeler comment est-ce que je réagis avec justice, avec vérité, avec mon salut, avec mon zèle, avec ma foi et la parole de Dieu. 그러므로 인생의 모든 상황과 시련에 직면할 때마다 정의와 진리와 구원과 열심과 믿음과 하나님의 말씀으로 어떻게 반응하고 무장해야 하는지를 기억하시기 바랍니다. Vous verrez que plus on va se rappeler qu'on est avec cette armure et cette arme, et plus on va réagir différemment dans la vie de tous les jours, et de plus en plus on va voir Jésus qui est en nous, et de moins en moins nous-mêmes en fait. 또한 우리가 이렇게 갑옷과 무기로 무장했을 때에 우리의 다른 변화된 모습을 발견하게 될 것이며 우리 안에 예수님을 바라볼 수 있게 될 것입니다. Et on va gagner beaucoup de combats. 그리고 많은 영적 전쟁에서 승리하게 될 것입니다. Amen. 아멘. On va passer un moment dans la méditation, et puis je terminerai par la prière. 잠시 묵상하는 시간을 갖고 기도로 마치겠습니다. Seigneur, nous te remercions car tu ne nous laisses pas sans défense face à l'ennemi. 사랑의 하나님 아버지, 우리를 적에게 무방비 상태로 두지 않으심에 감사드립니다. Merci Seigneur car tu nous as sauvés, mais en plus de cela, tu mets à notre disposition une armure et des armes. 주님, 우리를 구원하여 주심에 감사드리며 또한 주님의 전신갑주를 우리에게 맡겨주심에 감사드립니다. Aide-nous à bien les utiliser, à ne pas les oublier dans notre armoire. 하나님께서 주신 이 것들을 잘 사용할 수 있도록 도와주시옵고 그저 쓸모없이 옷장에 넣어두지 않도록 저희를 지켜주시옵소서. Seigneur, on comprend que nous sommes sur un champ de bataille et nous ne souhaitons pas être des chrétiens en pyjama qui tombent à chaque attaque de l'ennemi. 주님, 우리는 매일이 영적 전쟁 속에서 살아가고 있습니다. 원수의 공격을 받을 때마다 넘어지는 잠옷 입은 크리스천이 되지 않게 하여 주시옵소서. Seigneur, je t'imagine en train de nous habiller de ton armure. 주님, 우리에게 영적인 갑옷을 입히시는 주님을 바라봅니다. Le Seigneur nous habille de la cuirasse de la justice. Il entoure notre taille de la ceinture de la vérité. 진리로 허리띠를 띠게 하시고 의의 가슴바디를 굳히게 하시는 주님. Avec un grand sourire, il dépose sur nos têtes le casque du salut qu'il a gagné pour nous sur la croix. 주님께서 활짝 웃으시면서 십자가에서 우리를 위해 얻으신 구원의 투구를 우리 머리에 씌우시고 Il s'abaisse à nos pieds pour nous donner les chaussures du zèle. 우리 발에 예비하신 평화의 복음의 신을 신게 하시고 Puis il ouvre notre main gauche pour nous donner le bouclier de la foi. 왼손을 펴게 하사 믿음의 방패를 주셨습니다. Et ensuite, il prend notre main droite pour nous donner sa parole, sa propre personne. 그리고 우리의 오른손을 잡으시고 함께 걸으시며 주님의 말씀을 주셨습니다. Merci Seigneur de nous habiller de ton armure. 주님, 우리에게 영적인 갑옷을 입혀주셔서 감사드립니다.
que nous puissions vivre notre vie différemment en réalisant que nous portons cette armure avec tous tes attributs, Seigneur. 모든 속성을 지닌 이 갑옷을 입고 있음을 기억하게 하시고 이를 통하여 변화된 삶을 살 수 있도록 붙잡아 주시옵기를 바랍니다. Seigneur, que ce ne soit pas quelque chose juste de théorique que l'on connaît, que l'on sait, mais quelque chose que l'on puisse appliquer tous les matins en nous habillant de cette armure spirituelle. 주님, 이제 매일 아침 이 갑옷을 입는 법을 가르쳐 주시옵고 이론적으로가 아니라 영적으로 우리가 갑옷을 입기 전에 집을 나서지 않게 하여 주시옵소서. Que nous puissions garder à l'esprit qu'en attendant ton retour sur terre, nous devons tenir ferme dans ce combat spirituel qui nous entoure. 예수님이 다시 올 때까지 기다리며 우리를 둘러싸고 있는 이 영적 전쟁에서 믿음을 지키며 굳건히 서게 하여 주옵소서. Merci pour tout, Seigneur Jésus. 주 예수님, 주님께 모든 영광을 올려드립니다. Amen. 이 모든 말씀 예수 이름으로 기도드립니다. 아멘. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas ton cœur au Seigneur. Saisis-moi par ta porte, ouvre-lui son tablet, reçois Jésus afin d'être sauvé. Aujourd'hui, si Dieu par sa parole t'appelle à entrer dans son repos, n'endurcis pas ton cœur, obéis sans tarder, viens à Jésus, tu seras déchargé. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, où tu entends la voix de Jésus. Ne le méprise pas, non, ne t'en moque pas, et le salut à tes yeux brillera. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, lui n'arrivera au de Jésus-Christ, car il est la résurrection, car Jésus est la vie. Celui qui croit en lui vivra même s'il est mort. Celui qui vit et croit en lui, oui, celui-là ne mourra jamais. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, est frère de vie pour son sein. L'eau que je donnerai deviendra une source d'eau, et cette eau jaillira dans la vie éternelle. Toi qui as soif, toi viens et bois, et tu n'auras plus jamais soif. Notre Père, qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
지금은 우리 주님 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 우리의 삶이 영적인 전투 상황인 것을 깨닫고 영적인 갑옷을 입고 영적인 무기를 사용해 영적 전투에서 승리하기 원하는 성도들에게 지금부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘. 아멘.